አደራችሁ። እንደምትመለከቱት እኛ ስደተኞች ነን፣ ሁላችን እዚህ ኢትዮጵያውያን ነን እና ከዚህ ከታሰርነ ብዙ አመት ያሳለፍነ ሰዎች አለና ግን በነገር ፖሊስ ጣቢያ ከምንታሰር 5 ወራችን እያደረግነ ነው። ምንም መፍትሄ የለን። በረሃብ እና በሞት በጥማት እየተቀጣ እንገኛለን። አይወም የሚባል ድርጅት መጥቶ ወደ ሀገራችሁ መልሳችኋል ብሎ ፕሮሰስ ጀምሮልን ነበር። ነገር ግን ፕሮሰሱ ከጨረሰ በኋላ ወደ ኋላ ተመለሰና ተወን እና እኛ ህዝብ በሞት በረሃብ በጥም እያለቅን እንገኛለን። እንደምትመለከቱት ሁላችሁ እኛ እዚህ ጋር ያለነው ሁላችን በቃ 4 አመት 5 አመት የተሰቃየነ መክዘነን ግን ከመክዘን ስቃዩ በበላይ ከዚህ ፖሊስ ጣቢያ የተሰቃየን እንገኛለን። ከ250 በበላይ የነበርነ ሰዎች አሁን ግን 100 ምናምን ሰዎች ነው የምንገኝ። ሁላችን ሙተናል። የቀረነው እነዚህ ነን። ከ250 ሰው የቀረን እነዚህ 130 ብንሆን ነው እና እባካችሁ የምትመለከቱት ሁላችሁ በምትችሉት በተቻላችሁ አቅም እንድትረዱን ለምናችኋለን። በምትችሉት እንድትረዱን ለምናችኋለን። በቃ እኛ እዚህ በየቀኑ እየሞትን እንገኛለን። አሁንም ነገም ብሞት ነው ሁሌም ማንም የሚመለከተን የለ። ከ48 ሰዓት ምናላት አንዲት ጊዜ ናት። እሷ ደግሞ አንዲት ጭባጦ ናት። ለዛውም ፓስታ ወይም ደግሞ ባቄላ ናት የምትሆነው እና እባካችሁ እኛ በቃ እዚህ የገባ ነው እኛ መፍትሄ ነበር የተባልነው። መጀመሪያ ሀገራችሁ ትመለሳላችሁ ነበር የተባልነው እና መንግስታችሁ አይቀበለንም አይቀበላችሁም እያሉ ለኛ ሌላ ምክንያት እየደረደሩ እዚህ ግን እኛ እየሞትን እንገኛለን። እባካችሁ አሁንም ሁላችንም ሳናልቅ ኢትዮጵያውያን የሆናችሁንም ሁላችሁም በአለም የምትገኙ ሁላችሁ ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ በተቻላችሁ አቅም እንድትረዱን ከይቅርታ ጋራም በቃ በእግዚአብሔር በፈጣሪያችን ስም እንለምናችኋለን። እየሞትን ነው። በሚሞተው ሰው ለሰው ስትሉ እኛ እንድትረዱን በሰው ስም እንጠይቃለን። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو هيدي سلي هيبان فرحاني معناته ليبيا نكو ليبيا لا معناته ليبيا كا سبحيا كتملا الدنيا هنا معناته حسب حاجة وهو كي نكو معناته هنا كي نمتين كفناتا كوناس هني هي كوناس هدي معناته أكون نمتين هني أمة تعادل وقتنكي أفرب ولا كون نمتين أفرب ولا تكثر أمة كوايا بولكي معناته مرتور رايح أنتو قدمتني معناته هربتني مع وقتنكي لحظة ما كنت تأكدني مي رابطة معناته أمتها مفن عتيتن رعتني مي هيلتني نحيل الله وقتنكي معناته ربطوا تنمي معناته عاقوبة تنمي كان هو عادي معناته نما تنتمته هي نما سنتمته كارو نتمته تندرو وروق نفتحيه هو وروق معناته قدتها سنة دورين وهو أنا مسؤول سنة دورين أنت وأنا مسؤول سرّا لحسب يقولي معناته لحسب ما نحن نسوي بحرس طبعا كده أسوي يقوليها أول معناته ينكسروا كده نحن نمي أكل السلاح ندرو ني حاجة داك محتنيني إن نحن ندرو سين حاجة داك سين دولا سين حنتهي نسين دولا سين أبتة نحن ميكي إنما نوركية تو عادي معناته هو أو نسين يقولنا من فيديو له معناته هو لا معناته هو نلا حتى مكا من قطن ميديا حضروا بالتاني كون هنا كادو تري فيسبوك وانا تريت أن تعملي معناته أنا صراحة حضروا بالتاني كايو أنا حضروا بالتاني كي